Bonsoir Adeline. Bonsoir, Calo. Bonsoir Tim. Bonsoir. Bonsoir. E bonsoir a chi troveremo in... Calo. Vediamo chi troveremo in ambiente ipnotico. Salutiamolo. Et bonsoir, et on va voir qui va trouver dans l'environnement hypnotique. Bene, raccontaci un po' che succede, Adeline. Raconte-nous qu'est-ce qui se passe, Adeline. J'ai pris rendez-vous avec vous pour plusieurs raisons et notamment parce que depuis que je suis toute petite, j'ai rencontré beaucoup de difficultés, que ce soit dans ma famille ou dans ma vie personnelle et professionnelle, qui font que... Pardon, Francesca. Pas de souci. Sinon, je vais oublier tout, c'est pas bien. Allora, ho fatto appello a voi per diverse ragioni, soprattutto una delle quali è perché incontro spesso molte difficoltà, già da quando sono bambina, riguardo la famiglia, gli amici, gli incontri. Oui, vas-y. Voilà, et aujourd'hui, arrivée à la quarantaine, je n'ai plus de contact avec ma famille, mais c'est pas moi qui le veux. E oggi che sono arrivata ai 40 anni non ho alcun contatto con la mia famiglia e non sono io a volerlo. Et il m'arrive beaucoup de choses étranges et à ma à ma fille qui a 12 ans également. E anche a mia figlia che ha 12 anni succedono delle cose molto strane. Voilà, et donc du coup, c'est pour ça que j'ai pris rendez-vous, c'est pour que vous puissiez regarder s'il y a de l'interférence dans ma vie. E quindi per questo che ho preso questo appuntamento per vedere se ci sono delle interferenze nella mia vita. Fatto? Si fait? Oui, après, j'ai envoyé 4 points de résumé à Elettra, mais j'ai pas la feuille sous les yeux. Sì, poi ho inviato 4 punti riassuntivi a Elettra, ma in questo momento non ho il foglio sotto gli occhi. Quindi tu non ti ricordi i tuoi punti perché non hai il foglio, giusto? Du coup, toi, tu ne rappelles pas tes points parce que t'as pas la feuille. Si, je me rappelle, mais c'est ce que je vous ai expliqué là. La chose peut-être importante à savoir, c'est que donc mon ex-mari, qui est le papa de ma fille, est remarié maintenant avec une jeune Marocaine et cette jeune Marocaine touche à la sorcellerie et on a beaucoup de conséquences depuis qu'elle est entrée dans notre vie. Oh, sì, ricordo, però forse quello che ha più importanza è che il mio ex marito, quindi il padre di mia figlia, si è risposato con una donna marocchina che pare faccia della stregoneria e da quando c'è lei, la nostra vita è peggiorata. Oui, et depuis ma naissance, j'ai beaucoup vécu de violences de toutes sortes. Dalla mia nascita ho subito violenza da tutti i lati. Adeline, Oui, ti chiedo di togliere gli orecchini perché sbattono sul microfono e c'est fanno les boucles casino. d'oreilles, pardon. Sì, exactement ça. Ça y est, Merci, merci. Ok, stregoneria, poi cos'altro? Après, quoi d'autre? l'essentiel est là. Je Le vais cose vite parce essenziali. que je sais que pour Calogero, il faut faire un résumé rapide. L'essenziale è stato detto e faccio veloce perché so che Calogero dice che bisogna dire l'essenziale e fare veloce il Come fai a riassunto. saperlo? E comment tu fais le savoir? J'ai regardé des centaines de sessions. Ho guardato centinaia di sessioni. Giusto oggi che me la volevo prendere con calma, mi fai camminare veloce, eh? Justement, aujourd'hui, que je voulais aller avec calme, toi, tu me fais aller vite. Tu veux des détails? Vuoi i dettagli? Li tireremo fuori dall'ipnosi. On va les prendre chez l'hypnose directement. D'accord. Éventuellement, la dernière chose, c'est que dans ma vie professionnelle également, j'ai toujours affaire à une hiérarchie qui est nocive. Et en 2008, j'ai fait un gros burn-out et je n'ai jamais d'argent alors que j'ai toujours travaillé. Se vogliamo aggiungere un punto per quanto riguarda la mia vita lavorativa, ho sempre a che fare con una gerarchia nociva e nonostante io lavori sempre, sono sempre senza soldi. Ok, andiamo. Allez.
Mettiti comoda. Mets-toi à l'aise. On va faire confiance à Calo, mais ça va. Je suis pas sûre que tu vas arriver à m'hypnotiser quand même, hein. Farò fiducia a Calo, ma non sono sicura che tu riuscirai a ipnotizzarmi. Beh, per questo c'è Elettra, no? E c'est pour ça qu'il y a l'être. Ah. Ça va Ma comme ça la vidéo? Così va bene il video? un pochino più in basso? Juste un petit peu plus en bas. Là? Oh, perfetto. C'est parfait. Adesso chiudi gli occhi, rilassati. Maintenant, ferme les yeux, détends-toi. Bene. Allora, l'induzione sarà la spiegazione che ti darò per questa sessione, cosa fare per questa sessione. L'induction à l'hypnose, ça sera l'explication que je vais te donner pour ce qu'on doit faire pendant cette hypnose. Perché siccome io vado subito al dunque, come sai tu, non perdo neanche più tempo a fare l'induzione. Parce que, comment déjà tu sais, je vais tout de suite au cœur de la situation. Du coup, je ne perds pas trop de temps pour l'induction. E la sessione stessa è per te un'induzione. La session même, c'est pour toi une induction. Anzi, c'è un'altra cosa che ti indurrà in ipnosi. Et il y aura une autre chose que va t'induire en hypnose. E la tua mente già lo sa. Et ton esprit déjà est au courant de ça. È la mia voce. C'est ma voix. E anche quella di Francesca. Et aussi celle-là de Francesca. Le nostre voci per questa sessione ti faranno rilassare. Notre voix, pendant cette session, ils vont te faire détendre. Innanzitutto ti dico che voglio risposte corte. Avant tout, je te dis déjà que je veux des réponses courtes. Non pensare. Già cominciato a pensare. Pardon. Très bien. Meno male che ti dici quello che devi fare e poi non lo fai mentre lo dici. Heureusement que tu te dis à toi-même ce qu'il faut faire, mais tu ne le fais pas pendant que tu le dis. Bene, risposte corte, risposte istintive e senza pensare. Réponse courte, instinctive et sans penser. Bene, facciamo delle prove prima. On va faire des petits tests avant. Bene, a che cosa pensi? À quoi tu es en train de penser? Rien. Niente. Benissimo, così, veloce, rapida, diretta. Très bien, comme ça. Vite, rapide, direct. E allora tu pensa a qualcosa. Et toi, tu dois penser à quelque chose. Al mio 3 mi dici a cosa stai pensando. À mon 3, tu me dis à quoi tu es en train de penser. 2, À ma fille. À mia figlia. ho detto al mio 3. Pardon. Je dis à mon 3. 2, 3. Ho detto 3. Je dis Ma 3 fille. à mia figlia. Bene. Come vedi tua figlia? Com'è Comment, vestita? Scusa. comment est habillée ta fille? En pyjama. Une pyjama. Di che colore? C'est de quelle couleur? Violet. Viola. Ha le scarpe? Elle a des chaussures? Non. Bene. Ha i capelli sciolti? Elle a les cheveux attachés, fermés ou libres? C'est attaché. Legati. Mhm. Prendile la mano. Prends-la sans main. Come la senti? Comment tu ressens la main de ta fille? Chaude. Calda. Bene. Dalla mano puoi sentire se è lei. Depuis sa main, tu peux savoir si c'est vraiment elle. Lei? C'est elle? Oui. Bene. Chiedile se possiamo fare qualcosina con lei, anche con lei durante la sessione. Demande-lui si on peut faire quelque chose même avec elle pendant la session. Che ti Oui. dice?
Oui. Ok. E allora facciamo il primo esercizio con lei. Alors, on va faire le tout premier exercice avec elle. Chiedile come si sente. Demande-lui comment ça va. Elle a peur. Ha paura. Di cosa ha paura? Et de quoi elle a peur? Elle me dit des extraterrestres. Dice degli extraterrestri. Bene. Ne ha conosciuto qualcuno? Elle en a connu quelqu'un? Elle les voit. Li vede. Bene. E allora dille di chiamare quello che vede più spesso. Dis-lui d'appeler celui qu'elle voit plus souvent. Bene. Quando lo vedi lì accanto a lei, dimmelo. Quand tu le vois à côté d'elle, dis-moi. Elle est là. Elle est lì. Bene. Descrivimi la forma di questo extraterrestre. Décris-moi sa forme. On dirait une tête de loup. Excuse-moi. On dirait une tête de loup. Direi una testa di lupo. Ok? È più alto di tua figlia? C'est plus grande de ta fille? Oui. E il corpo a cosa somiglia? Et son corps, à quoi ça ressemble? Je vois pas parce que ça fait comme une grande cape noire. Non vedo perché fa come una grande cappa nera. Bene. Di a tua figlia di dire al lupo di togliersi questa cappa nera. Tu dois dire à ta fille de ordonner au loup de s'enlever cette cape noire. Bene. Il lupo si è tolto la cappa nera e dimmi com'è il suo corpo. Le loup s'est enlevé cette cape noire et dis-moi comment c'est son corps. A cosa somiglia? À quoi ça ressemble? A cosa somiglia Adeline? Il a l'air musclé. All'area muscolosa. Però il corpo è un corpo muscoloso, cosa? Di umano? Vuoi dire di umano? Oui. Mais Ok. Adesso di a tua figlia di farlo diventare più piccolino, più basso, deve arrivarle alle ginocchia. maintenant, tu dois dire à ta fille de le faire devenir plus petit, plus bas et de le faire arriver à ses genoux. Bene, quando lo vedi alle sue ginocchia, dimmelo. Quand tu le vois à la taille des genoux de ta fille, dis-moi. Ça y est. Hai fatto. Bene, adesso chiedi a tua figlia se adesso che gli arriva alle ginocchia ha paura. Et maintenant, tu dois demander à ta fille si maintenant que le loup, c'est à la taille de ses genoux, elle a encore peur. Come? È che non si sente ogni tanto. Hai detto? Sì o no? Oui ou non? Elle se sent bien, elle rigole, elle a plus peur. E lei si sente bene, ride, non ha più paura. Bene. Sai perché? Non. Tu sais pourquoi? Dimmi. Perché il lupo è più, bueno, il lupo, quello che sia, è più piccolo. Parce que le loup, ce qu'il est, elle est plus petite. Il fatto di essere più piccoli o più grandi determina come un potere, no? Chi detiene il potere normalmente in questo ambiente è più potente. Le fait d'être plus petit ou plus grand, c'est parce qu'il y a un pouvoir. Normalement, qui est plus grand, c'est parce que normalement, il a un pouvoir. Senti, lasciami un attimo con tua figlia, eh? Laisse-moi quelques instants avec ta fille. Salut! Inventati un nome per questa sessione. Tu dois t'inventer un prénom pour cette session. Inventé. Oui. Come ti Appelle ça chiami? Comment t'appelles-tu? Sarah. Sarah. Sara. Sara, hai visto che è più piccolino? T'as vu qu'il est plus petit que toi? Oui. Questo lo vedevi più grande perché eri tu a farlo più grande. Tu le voyais plus grand parce que c'était toi qui le faisais plus grand. Quindi quando loro vengono e ti fanno paura è perché tu, senza volerlo, glielo stai permettendo. Quand eux, ils viennent chez toi et ils te font peur, c'est parce que toi-même, sans que tu veux, tu lui donnes la possibilité de te faire peur. Senti, quanti altri extraterrestri vedi? Combien d'autres extraterrestres tu vois? Un. Ou non? Solo lui? Oui. Juste lui? No, io dico in genere, eh? In genere.
Moi, je dis en général, pas maintenant, mais en général dans ta vie. Vedi solo lui o ne vedi anche altri? Tu vois que lui ou tu en vois d'autres? J'en vois d'autres. Ne vedo altri. Bene, adesso chiama tutti quelli che normalmente ogni tanto vedi. Maintenant, tu dois appeler tous les autres que normalement tu vois. Bene, quanti sono? Combien ils sont? Je vois pas. Non vedo. Però non spaventarli, non farli subito piccolini come il lupo. Tu ne dois pas lui faire peur. Tu ne dois pas le faire tout petit comme le loup déjà. Dai, falli entrare nel tuo spazio, vediamo quanti sono e chi sono. Laisse-les rentrer dans ton espace, comme ça on va voir qui ils sont et combien ils sont. Bene, quanti ne vedi? Combien tu en vois? Devono stare tutti accanto al lupo. Il faut qu'ils soient tout à côté du loup. Mhm. Quanti sono? 5. Combien ils sont? 5. 5. 5. Ok. Di alla mamma di avvicinare il microfono alla bocca. Tu dois dire à ta mère de rapprocher le micro à sa bouche. Di più? Plus encore. No, no, è che cade verso il basso, deve andare verso l'alto. C'est qui tombe. Il faut le mettre envers l'eau. Comme Ok, ça? Così? très bien, très très bien. Bene, e dimmi, questi altri 5 che forme hanno? Sono tutti uguali o diversi? Dis-moi, Tous les autres différents. 5, tout est divers. Ok, Sara, aspetta sempre Francesca che traduca, eh? Pardon. Tu dois attendre toujours la traduction. Sono tutti uguali, tutti con la faccia di lupo? Et ils ont tous la même tête de loup, Non. E allora non sono uguali. alors ils sont pas les mêmes. Bene, dimmi che facce vedi. Et dis-moi quelle tête tu vois-tu? Il y a des gris. Ci sono le griglie. Mhm. E poi? Et après? À côté, c'est vert, mais je vois pas la forme exacte. Vicino è verde, ma non vedo la forma esatta. Bene, digli di avvicinarsi e lo vedrai. Dis-lui de s'approcher, comme ça tu peux le voir. Che forma ha? Quelle forme il a? Je vois Vale. pas. Ok. Ehm, E loro perché vengono a visitarti? Cosa fanno con te? Eux, pourquoi ils viennent te voir? Qu'est-ce qu'ils font avec toi? Des choses pas bien. Delle cose non belle, Per esempio, par exemple. Ils s'allongent sur moi la nuit. Si allungano su di me la notte. vuoi dire che ti schiacciano? Si mettono su di te? Et tu veux dire qu'il se pousse sous toi, il se met sur toi? Oui. Mhm. Si. E poi? Et après? Et après, il dit que il faut l'écouter. E Et poi dicono che bisogna ascoltarli. E cosa ti dicono? Et qu'est-ce qu'ils te disent? qu'il Tu te faut dois venir écouter. avec eux. Che bisogna andare con loro. E tu vai con loro? Et tu vas avec eux? Non, je l'ai frappé. Non, li ho picchiati. E una volta picchiati che succede? Et une fois que tu l'as frappé, qu'est-ce qui se passe? Elle n'était pas contente. Non sono contenti. Beh, immagino. E cosa fanno loro? Et qu'est-ce qu'ils font? Les menaces. Mi minacciano. Ok, ti minacciano dicendoti cosa e poi cosa fanno? Et qu'est-ce qu'ils te disent? Et après, qu'est-ce qu'ils font? Il dit que maman, elle va partir loin et que je vais me retrouver toute seule. Dicono che mamma partirà lontano e io mi troverò da sola. E tu ci credi? Et toi, tu y crois? Je sais pas. Non lo so. Sì o no? Oui ou pas? Non, Brava. E poi se ne vanno? Bravo. Et après, il part? oui, Ok. E vengono ogni notte? Ils viennent tous les nuits? oui, E tu ogni notte li picchi? Et toi, chaque nuit, tu les frappes? oui. Ma sono così masochisti? Mais ils sont aussi masochistes? Vengono a farsi Peut-être. picchiare? Ils viennent se faire frapper? Il vient surtout pour me toucher. Vengono soprattutto per toccarmi. E ci riescono? Et il y arrive. Oui. E quando ti toccano, cosa fanno? Et quand ils te touchent, qu'est-ce qu'ils font?
Et il arrive par les pieds. Je sens, il me touche sur les jambes. Et après, il touche des endroits qu'il ne devrait pas. Arrivano dai piedi, lo sento, mi toccano le gambe, poi toccano dei posti che non bisognerebbe. Mm. E poi fanno anche qualcos'altro? Et après, ils font d'autres choses. Après, quand ça fait ça, moi, je serre les jambes fort pour qu'il parte. Quando io sento questo, stringo le gambe forti per fare in modo che se ne vadano. E poi se ne vanno? E après, ils partent. Oui, Bene. E adesso, quando loro ti stanno toccando, osserva nel tuo ventre. Et maintenant, pendant qu'eux ils te touchent, observe à l'intérieur de ton ventre. Dopo che sono andati via, Après qu'ils sont partis. vedi qualcosa? Tu vois quelque chose? non, je vois Non, rien. Je vois pas. Non, non vedo. non ti hanno lasciato niente? Ils t'ont rien laissé? Je vois pas dans mon corps. Non vedo nel mio corpo. Non vedi il tuo corpo o non vedi cosa c'è nel... o che non vedi che non c'è niente nel tuo corpo? Tu ne vois pas ton corps ou tu ne vois rien dans ton corps. Je ne vois pas mon corps. Non lo vedo, non vedo il mio corpo. Bene, e adesso invece io conto da 1 a 3 e tu vai nel tuo ventre e vedrai se c'è qualcosa che ti hanno lasciato. Se c'è, se Maintenant, non c'è, nada. 1, 2, m- maintenant, tu vas dans ton ventre, tu regardes s'il y a quelque chose et tu vois s'ils t'ont laissé quelque chose. À mon 3. 1, 2, 3. Sei nel tuo ventre. Tu es à l'intérieur de ton ventre. Dimmi se vedi qualcosa di strano. Dis-moi si tu vois quelque chose d'étrange. J'arrive pas à aller dans mon corps. Non riesco ad andare nel mio corpo. Bene, adesso lasciami con la mamma. Maintenant, laisse-moi avec ta mère. Adeline, deconnect. Oui, Ok, Adeline, osserva tu tua figlia, osserva nel suo ventre e dimmi se c'è qualcosa. Observe ta fille, observe dans son ventre et dis-moi s'il y a quelque chose. Vedi qualcosa? Vois-tu quelque chose? je vois une couleur, mais rien de plus. Vedo un colore ma nulla di più. Che colore vedi? E quelle couleur tu vois? Marron foncé. Marrone scuro. Qualcuno di quei visitatori o visitanti ha lasciato questo colore lì? Quelqu'un des visitateurs, ils ont laissé sa couleur là-bas? Hmm, Sì. Chi è stato? C'est qui? Ça a été qui? je sais pas. Non lo so. E come ha fatto a lasciarlo lì? Et comme il a fait, elle le laissé là-bas. Quand il vient la déranger, je sais pas ce qu'il fait. Je vois pas ce qu'il fait. Quando viene a disturbarla, non so cosa fa. Non vedo Bene, cosa fa. non vedi perché tua figlia non vuole vedere, non vuole ovviamente passare questa informazione a nessuno perché se ne vergogna, boh, avrà una sua ragione. Tu ne vois pas parce que ta fille elle-même, elle veut pas voir, elle veut pas passer l'information. Peut-être qu'elle a honte. Il y aura quelques raisons. Bene, dille che tutto quello che lei vuole succede. Infatti, siccome lei non vuole né vedere lei le sue parti intime né vuole farle vedere, non si vedono. Dis-lui que tout ce qu'elle veut, elle va le créer. Du coup, comme tu vois, elle ne veut pas que nous, on va voir ses parties intimes, du coup, on ne les voit pas. Mm? Bene, questo le D'accord. servirà per riuscire, questo le servirà durante la sessione. Et ça lui servir pendant la session. Mm. Perché ti sei toccata il collo? Cosa sentivi? Pourquoi tu as touché ton cou? Qu'est-ce que tu as ressenti? Depuis qu'on a commencé avec ma fille, je sens une chaleur qui est arrivée depuis le bout de mes pieds, qui est en train de monter, et ça fait là une boule dans la gorge maintenant. Da quando abbiamo cominciato con mia figlia ho sentito del calore iniziando dai piedi che è risalito fino ad ora arrivare a un nodo nella gola. Bene, allora dia questa energia di calore di uscire dalla tua gola, dal tuo corpo e di mettersi di fronte a te. Tu dois dire à cette énergie de chaleur de sortir depuis ta gorge et de se mettre en face à toi. Da quale parte del corpo esce? Depuis quelle partie de ton corps elle va sortir?
Da dove sta uscendo? Elle Di sort lui pas. non esce. Devi riuscire. Dis-lui de sortir. Al mio 3 è fuori. À mon 3, elle est dehors. 1, 2, 3. Bene. Da quale parte del tuo corpo è uscita? Quelle partie de ton corps est sortie? La poitrine. Dal petto. Bene, e adesso guarda di fronte a te e dimmi chi è. Maintenant, regarde en face à toi et dis-moi de qui c'est. Je vois rien. Non vedo niente. Toccalo. Touche-le. Al toccarlo si ricostruisce la sua forma originaria. En touchant, il va reconstruire sa forme originaire. Cosa vedi? Que vois-tu? Je vois tout noir, je vois rien du tout et je sens la chaleur qui revient. Vedo tutto nero, non vedo niente e sento il calore che ritorna. Bene, dimmi in quale parti del tuo corpo senti la connessione con questa energia. Dis-moi dans quelle partie de ton corps tu ressens la connexion avec cette énergie. Tout le bas du corps à partir du nombril. Tutto il basso, la parte bassa del corpo a partire dall'ombelico. Quindi dall'ombelico ai piedi, no? Du coup, du nombril aux pieds, c'est ça? Oui, Bene. E dimmi se questa energia è anche collegata a tua figlia. Et dis-moi si cette énergie s'est connectée aussi à ta fille. oui. In quali parti del suo corpo? Dans quelle partie de son corps? Dans son ventre. Ventre. Ok. Lasciami con questa energia nera. Laisse-moi avec cette énergie noire. Come tu t'appelles? Come ti chiami? Comment t'appelles-tu? Tu t'appelles? Rispondi, come ti chiami? Réponds. Comment t'appelles-tu? Rispondi. Réponds. Tanto ti abbiamo beccato, On t'a pris. ti abbiamo scoperto. On t'a découvert. Se non rispondi, ci incazziamo. Si tu ne réponds pas, on va s'énerver. Vai, dimmi come ti chiami. Vas-y, dis-moi comment t'appelles-tu? Come? Comment? Adesso al mio 3 tu salti a essere canalizzato da Elettra. À mon 3, tu vas être canalisé par Elettra. 2 et 3. Déconnecte Adeline. Déconnecte Adeline. Come ti chiami? Comment t'appelles-tu? J'ai pas de nom. Non, non, non. Inventatelo. Invente ton nom. Confusion. Confusione. Nome più corto. Un nom plus court. Je sais pas. Non lo so. Da dove vieni? Depuis où tu arrives? D'où tu arrives? Du laboratoire. Laboratorio. Bene, andiamo in questo laboratorio. On y va dans cet laboratoire. Le maître ne sera pas content. Et il maestro non sarà contento. Adesso vediamo. On va voir. Adeline, com'è questo laboratorio? Adeline, comment c'est ce laboratoire? On dirait un laboratoire pharmaceutique. Direi un laboratorio farmaceutico. Chi è il maestro? C'est qui le chef? Le maître? Une pieuvre. Una piovra. Dove si trova? Où se trouve-t-elle? Au milieu du laboratoire. Al centro del laboratorio. E chi Elle è? donne les ordres. Lei dà gli ordini. Mhm. E osserva la forma di questa energia che stava parlando attraverso l'Etra? Et observe la forme de l'énergie qui était en train de parler parmi Elettra. Chi è? C'est qui? Ça fait comme ça, je vois pas. Fa così e non vedo. Probabilmente è legato alla zona sessuale di tua figlia e tua figlia non vuole che si veda. Vabbè, fa niente. Probablement, c'est lié à la zone génitale de ta fille et ta fille peut-être qu'il ne veut pas que ce soit. Di a tua figlia se si vergogna della sua zona genitale, della sessualità in genere. Demande à ta fille, c'est la honte de sa zone génitale. Je sais pas, mais d'un coup, tout mon corps il se met à trembler. Non lo so, ma tutto d'un tratto il mio corpo ha cominciato a tremare. Bene, di a tua figlia di prendere questa energia di vergogna e di paura della sua sessualità
di estrarla dal corpo e buttarla via. Tu dois dire à ta fille de prendre cette énergie de honte, de peur par sa sexualité, de la prendre et de la sortir de son corps et de la jeter ailleurs. Quando l'ha buttata via, dimmelo. Quand elle a jeté ailleurs, dis-moi. Ça y est. Attends. Bene. E adesso osserva questo che ha parlato attraverso le tra e dimmi che forma ha. Maintenant, observe cet être qui a parlé parmi les traits et dis-moi quelle est sa forme. Serpent. Serpente. Oh, perfetto. Un rettiliano, un tiroide. Parfait, un rectiloïde. Bene. E adesso però fammi parlare con la piovra. Et maintenant, fais-moi parler avec la pieuvre. Permetti? Tu me Oui. permets? Bene. E tu chi sei, piovra? Come ti chiami? Qui es-tu, pieuvre? Comment t'appelles-tu? Quanti tentacoli hai? Combien de tentacules as-tu? Tu. Beaucoup. Tanti. Beh, tanti cosa vuol dire? Tanti possono essere 10, possono essere 3 o possono essere 50. Quanti ne Huit. hai? Huit. 8. 8 tentacoli. Bene. Adesso dimmi dove stanno attaccati questi tentacoli. Maintenant, dis-moi où ils sont connectés ces tentacules. Deconnecte le tra. Deconnecte le tra. Oui. Dimmi, piovra. Dis-moi, pieuvre. Però veloce, eh? Mais C'est vite. Adeline Callot, elle est partie. È andato via Calò. No, doveva disconnettere le tra, non tu, eh? C'était Electra qu'il Je fallait qu'il sais, déconnecte, pas toi. je sais, mais j'ai pas cherché à déconnecter, c'est elle, elle est partie. Non ho cercato la disconnessione, è lei che è andata via. Lei non può permettersi di andare via se tu non glielo permetti. Elle ne peut pas permettre de partir si c'est toi pas à le permettre. Adesso ordinale di stare davanti a te immediatamente. Maintenant, tu dois lui ordonner de se mettre en face de toi immédiatement. È davanti a te. Elle est en face à toi. Dagli uno schiaffo. Frappe-la. Prendi 2 tentacoli e annodali. Prends 2 tentacules et fais un nœud. Stringi forte. Serre fort. Così. Punita. Comme ça, puni. Lasciami con la piovra. Laisse-moi avec la pieuvre. Dove credevi andare? Où tu croyais d'aller? Non ridi più? Tu ne rigoles plus? Dove credevi di andare? Où tu pensais d'aller? Loin, Lontano. Perché? Pourquoi? parce que je suis attrapée. Perché sono stata catturata. Bene, siccome sei stata catturata, non puoi andare da nessuna parte. Et vu que tu as été capturé, tu peux pas aller comme part. Però se fai la brava, magari non ti va proprio male male, eh? Mais si tu restes calme, ça va pas trop mal pour toi. Bene, quindi adesso dimmi chi ti ha mandato a stendere i tuoi tentacoli anche su Adeline e sua figlia. Maintenant, tu dois me dire qui est qui t'a envoyé à mettre tes tentacules sur Adelie et sa fille. Personne. Nessuno. E tu come hai trovato Adeline? Et toi, comment tu as trouvé Adeline? Et qu'elle depuis longtemps. Sto con lei da molto tempo. E con sua figlia? E avec sa fille? Aussi. Anche. Ma Et sa stavi fille prima con aussi. sua figlia o con Adeline? Mais tu étais avant avec sa fille ou avec Adeline? Avec Adeline. Adeline. E poi come sei passato a sua figlia? Et après, comment tu es passé sur sa fille? Une tentacule disponible. Un tentacolo disponibile. Vabbè. Adesso andiamo indietro nel tempo e andiamo al momento in cui tu stai connettendo per la prima volta con Adeline. Maintenant, on remonte en arrière le temps et on y va à un moment où tu connectes pour la première fois à Adeline. Quindi adesso Elettra canalizza la parte subliminale di Adeline. Maintenant, Elettra va canaliser la partie subliminale d'Adeline. E al mio 3 comincia questa vostra conversazione subliminale in cui avviene la prima connessione. À mon 3 commence la conversation subliminale avec la toute première conversation. 1, 2 et 3.
Oui, tu peux m'admirer. Sì, puoi ammirarmi. Tu es magnifique. Sei magnifica. Oui. Tu sais, si tu viens avec moi, ce sera comme être dans un manège. Tu vas t'amuser. Se vieni con me sarà come essere nella giostra dei cavalli, ti divertirai. Allez, monte. Oui, Sali, monte. sali. Et tu peux poursuivre de m'admirer aussi. E poi continuerai a ammirarmi anche. Regarde. Voilà. Ça commence à tourner. Guarda, Accroche-toi. guarda, comincia a girare. Tieniti, Accroche-toi. attieniti. Accroche-toi bien, il ne faut pas que tu pars. Tieniti forte, non devi sfilarti, scappare. Mais ma tête tourne trop. Gira troppo. Non, ça va passer, ce n'est qu'un détail. No, passerà, è solo un dettaglio. Accroche-toi. Tieniti Accroche-toi. forte. Je vais Regarde. tomber. Non, Sto per cadere? No, tu ne vas pas tomber. non Je Je ne te cadrò. regarde. laisserai pas tomber. Je tiens qu'à une main. Non ho capito. Accroche-toi bien, moi. Il faut Tieniti que tu bene le a me. fais. Il faut le vouloir. Accroche-toi correct. Devi volerlo e tieniti a me forte. Je ne te laisserai pas tomber. Non ti Pas lascerò du tout. cadere. Per niente. Déconnecte Adeline. Ok, bueno, avevo detto di canalizzare al contrario, forse l'ho detto al contrario per sbaglio, però vabbè, uguale. Vous avez Pourquoi dit la de pieuvre, canaliser elle al est partie contrario. chez Electra? Perché la piove è partita da Elettra? Sì, perché, boh, non so se avete capito male, alla fine, bah, tutto si è ribilanciato, per niente. Bah, tous, peut-être que vous avez mal compris, mais tous remis en équilibre. C'est È pas grave. uguale, Adeline, dimmi qual è il momento in cui si collega con te la piovra. Adeline, dis-moi, quand est le moment dans lequel la pieuvre se connecte à toi? Je vois pas. Non vedo. No, torna sulla giostra e dimmelo. Reviens sur le manège et dis-moi. Stai cadendo dalla giostra per caso? Tu étais en train de tomber du manège? Oui, Bene. Lei ti prende? Elle te rattrape? oui, elle me prend dans ses bras parce que je tiens qu'à une main, je m'envole et elle m'attrape pour me protéger. Sì, lei mi prende tra le sue braccia perché io mi tengo con una mano, sto per volare e lei mi prende per proteggere. E infatti, lei ha usato il trucco della giostra per fare in modo che tu ti aggrappassi a lei per sentirti protetta e al sicuro. Et en effet, il a utilisé l'astuce du manège pour faire en sorte que toi, tu te accroches à elle pour te sentir au sûr. Perché siccome qua siamo nel tuo spazio, niente succede che tu non voglia. Quindi devi essere stata tu a volere aggrapparti a lei e lei si è inventata questo. Parce que ici, on est dans ton espace, du coup, rien, ça peut arriver si c'est pas toi à le vouloir. Du Mm. coup, elle s'est accrochée à soi et toi, tu lui as cru. Lo vedi? Sempre c'è un trucchettino, sempre c'è una manipolazione dietro una connessione. Tu le vois, toujours, il y a des petites astuces, des manipulations derrière une infiltration, Connessione. connexion, scusami, Connessione con un'interferenza. avec une interférence. Invece la connessione contro una connessione per un'interazione è diversa, ma è un'altra cosa. Une connexion par itération, c'est différent, mais c'est une autre chose. Bene, adesso osserva invece come la piovra, attraverso te, Adeline, si collega poi a tua figlia. Maintenant, tu dois observer comment la pieuvre parmi trois des lignes se connecte à ta fille. Avec la tentacule. Con il tentacolo. Sì, però voglio sapere qual è stata la manipolazione che la piovra ha utilizzato, ha creato attraverso te per arrivare a lei. Oui, mais je veux savoir quelle a été la manipulation que la pieuvre a créée pour arriver à elle. Je crois que c'est parce que quand moi j'étais enceinte de ma fille, en fait, la pieuvre, elle était déjà là. Credo che sia perché quando io ero incinta di mia figlia la piovra era già lì. Sì, però tu dimmi cosa vedi e poi lo interpretiamo. Dimmi cosa vedi nel momento in cui si collega con lei. Si, mais tu dois me dire ce que tu vois et après on va l'interpréter. Tu dois me dire ce que tu vois pendant que la pieuvre se connecte à ta fille.
Elle rentre une tentacule dans le chakra du cœur. Ehm, infila un tentacolo nel chakra del cuore. E poi? E après? Ça fait comme si on était reliés toutes les deux avec elle. Il y a la pieuvre comme ça et les tentacules, chacune plantée dans le chakra du cœur de une. Se come ci connettesse tutte e due tramite lei, ci sono i suoi tentacoli che ci collegano tramite la piovra al centro. Certo, ti spiego come funziona. Sûr, je te vais expliquer comment ça fonctionne. Tra te e tua figlia c'è una connessione energetica, anzi ci sono più connessioni energetiche. Entre toi et ta fille, il y a plusieurs connexions énergétiques. Una di queste connessioni è una connessione che metaforicamente vediamo attraverso il cuore, perché è quel legame attraverso il sentimento che si crea. Une de ces connexions, c'est celle-là qui métaphoriquement on voit parmi le cœur et c'est le sentiment. Mm. Quindi tua figlia, da piccolina, proprio perché tu sei la madre, si fida ciecamente di te. Tu l'alimenti, l'hai alimentata attraverso il seno, anzi prima ancora col cordone ombelicale e via dicendo. Quindi le si fida ciecamente. Quando arriva un tentacolo dal tuo cuore verso il suo, o dal tuo corpo verso il suo, lei lo accetta senza pensarci, perché si fida di te. Ta fille, depuis quand elle est petite, il a pleinement confiance à toi. Tu lui as donné de la nourriture depuis ton corps, depuis ton sein. Du coup, quand elle voit une tentacule arriver de ton corps à son cœur, il a pleinement confiance et se connecte. Bene, quindi, ok? Perfetto. D'accord. L'importante era capire perché c'era stata la connessione. Capito questo, possiamo cominciare il lavoro. La chose importante, c'était comprendre pourquoi il y a eu de la connexion. Une fois qu'on Oui. a compris ça, on peut commencer le travail. Però, per curiosità, osserva cosa faceva la piovra direttamente o indirettamente con voi due e attraverso questo laboratorio. Mais pour curiosité, tu dois observer qu'est-ce qui faisait la pieuvre directement et indirectement avec vous deux parmi ce laboratoire. Dimmi a cosa serviva il laboratorio, cosa faceva con voi due. À quoi ça servait le laboratoire et qu'est-ce qu'il faisait avec vous deux? Et récupère l'ADN. Récupérer DNA. Ok, e quale parti di voi due prendeva per Et quelle recuperare partie, questa informazione genetica? et quelle partie de vous deux il prenait pour récupérer cette information génétique? L'énergie sexuelle. Énergie sessuale. Mm. E da te da dove la prendeva? Et chez toi, d'où la prenait? Du ventre. Dal ventre. A parte prelevare dell'energia sessuale da te e da tua figlia, lasciava anche qualcosa nella vostra zona genitale o no? À part de prélever des informations chez toi et ta fille, laissez quelques autres choses dans votre zone génitale ou pas? Tu peux répéter, Francesca, j'ai pas compris ta phrase. À part de connecter parmi l'énergie génitale, elle laissait quelque chose dans votre partie génitale ou pas? Oui. Sì. Bene, dimmi che ha lasciato nel tuo ventre, nella tua parte genitale e nella sua. Dis-moi qu'est-ce qu'il a laissé dans ta partie génitale et dans la sienne. Ça fait comme des fluides colorés. Come dei fluidi colorati. Bene, quello che abbiamo visto prima. E dimmi a cosa servivano questi fluidi colorati. Et dis-moi à quoi ça sert cette fluide coloré. L'information n'arrive pas. L'informazione non arriva. Ok, bene, loro vi hanno usato per i loro esperimenti, d'accordo. Però a voi questi esperimenti, quali problemi vi hanno causato nella vostra vita quotidiana? Eux, ils vont utiliser pour cet expériment. Mais cet expériment, quels problèmes ont réalisé dans votre vie humaine? La colère, la Ra- peur. Rabbia, paura. Ok, dimmi una cosa. Sì, dimmi, Adeline. Ça provoque des conflits beaucoup. E provoca molti conflitti. Ok, dimmi se c'è una relazione tra questa interferenza esoterica e la attuale moglie del tuo ex marito.
Dis-moi s'il y a une relation entre cette interférence ésotérique et l'actuelle femme de ton ex-mari. Je sais pas. Non lo so. Bene, attraverso il tuo ex marito, osserva questa donna e dimmi come la vedi. Parmi ton ex-mari, tu dois observer cette femme et tu dois me dire comment tu la vois. Serpent. Serpente. E dimmi se c'è una connessione tra questo serpente e il serpente che abbiamo visto prima, la piovra che abbiamo visto prima, eccetera. Et dis-moi s'il y a une connexion entre cette serpent, la pieuvre qu'on a vue avant et le serpent qu'on a vu avant. Non. Ok. Bene. C'est encore un autre des 5. E un altro dei 5. Ah, quindi c'è una relazione tra lei e voi, giusto? Et du coup, il y a une relation entre elle et vous, c'est ça? Oui. Ok. Il quinto, diciamo, il serpente di questa donna è arrivato dopo, voglio dire, questi esseri c'erano già prima e lui si è aggiunto dopo? Le serpent, le 5e serpent est arrivé après. Les autres êtres, il y avait déjà, et le serpent de cette femme est arrivé après. Le serpent de la femme est arrivé après, oui. Sì, il serpente della donna è arrivato dopo. Ok, niente, è soltanto un'interferenza aggiuntiva, però vabbè, fa niente. L'importante è aver capito come funziona il meccanismo dell'interferenza esoterica. Alors, la chose importante, c'est d'avoir compris comment ça fonctionne le mécanisme de l'interférence ésotérique. Et ça, c'est juste une interférence en plus. Bene, adesso hai chiamato figlia, così facciamo il lavoro insieme. Maintenant, tu dois appeler ta fille, comme ça, on va faire le travail ensemble. Ah, aspetta, prima una domanda, mi stavo dimenticando. Avant, une autre question que j'étais en train d'oublier. Dimmi se c'è una relazione tra questa interferenza esoterica che abbiamo scoperto e la tua solitudine non desiderata. Dis-moi s'il y a une relation entre cette situation ésotérique qu'on vient de découvrir et ta solitude que tu ne désires pas. Oui. Sì. Dimmi come è possibile che questa interferenza esoterica ti stia causando una solitudine non voluta. Dis-moi comment c'est possible que cette interférence il te cause cette solitude. La pieuvre, elle était là avant ma naissance. Elle a décidé de m'incarner dans une famille où il y avait un pédophile. Et maintenant, aujourd'hui, elle m'a isolée de tout le monde en faisant que je ne comprends pas bien ce qu'on me dit. La piovra era presente prima della nascita, ha fatto in modo che io nascessi in una famiglia in cui c'era un pedofilo e adesso ha fatto in modo di isolarmi e non capire ciò che mi viene detto. Non hai il microfono, Carlo. Come ha fatto la piovra, che ovviamente ti sta manipolando, già lo sappiamo, a tenerti lontana da una vita sociale? Comment elle a fait la pieuvre à te garder loin d'une vie sociale? Parmi quelles manipulations? La compréhension. La compréhension ou incompréhension? La compréhension est modifiée. La comprensione modificata. Ok, fammi capire una cosa. Tu vorresti avere una certa vita sociale, però non ci riesci, giusto? Fais-moi comprendre une chose. Tu aimerais avoir une vie sociale, mais tu n'y arrives pas, c'est ça? Oui. Bene, dimmi cosa fa questa piovra quando tu cerchi di crearti una vita sociale, ma ti vedi ostacolata. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle fait, cette pieuvre, pendant que tu essayes d'avoir une vie sociale, mais tu as des obstacles. Elle crée quelque chose qui fait que les gens ne me voient pas comme je suis et que moi, je ne comprends pas. C'est comme si le message qui est envoyé par la personne qui me parle et le message qui arrive, ils ne sont pas sur la même fréquence. E mi crea qualcosa che mi separa dalle persone e fa in modo che il messaggio che mi arriva dall'altra persona, il messaggio che invio io, non sono sulla stessa frequenza. E quindi, per esempio, tu dici una cosa e l'altra persona cosa capisce? Par exemple, tu dis quelque chose et l'autre personne, qu'est-ce qu'il comprend? C'est ça. Elle ne comprend pas ce que, en fait, quand je dis quelque chose, la personne qui reçoit le message, elle ne comprend pas ce que je veux dire vraiment et vice-versa.
Dico qualcosa, la persona a cui sto parlando non capisce quello che voglio dire e viceversa. Sì, questo è quando succede quando nascono delle incomprensioni perché una persona interpreta le cose in una maniera che è diversa da quella che diverso dal messaggio che si vuole mandare. Ok. Ça arrive quand quelqu'un il veut dire quelque chose et l'autre personne, il y a une interprétation différente par rapport à ce ils doivent arriver. Vale. Oui. Ok, era giusto per capire un po' il meccanismo, però adesso cominciamo a lavorare. C'était juste pour comprendre le mécanisme et maintenant on va commencer à travailler. Bene, adesso tu e tua figlia, che sapete che tutto quello che sta succedendo e perché lo volete, ecco, che stavo dicendo, ho perso la verità, lui questo. Euh, mm, Ripeto, tu- lo ripeto. oui, Chiama tua figlia? appelle ta fille. Mm. Bene. Adesso chiamate tutti gli interferenti che stanno con voi. Maintenant, vous devez appeler tous les interférences qui sont avec vous. Sono arrivate? Oui. Ils sont arrivés. Bene. Tutte queste sono lì perché stanno nel vostro spazio. Tous ces interférences sont là parce qu'ils sont dans votre espace. Però vi hanno anche obbedito. Al chiamarle sono scattate subito lì di fronte a voi. Mais ils vont même obéir et quand vous l'avez appelé, ils sont venus tout de suite chez vous. Questo perché? Perché stanno nel vostro spazio. Et ça, parce qu'ils sont dans votre espace. E nel vostro spazio comandate voi perché voi siete il vostro spazio, siete il vostro potere. Et dans votre espace, c'est vous qui vous commandez parce que vous êtes votre pouvoir, vous êtes votre espace. Adesso le cose sono cambiate per una presa di coscienza, Maintenant, les choses sont changées pour prise de conscience. perché prima non sapevate di essere potere. Parce qu'avant, vous ne savez pas d'être pouvoir. E a non saperlo era come se non lo foste. Et vous ne savez pas ça, du coup, c'était comme si vous ne l'étiez pas. È come una persona che ha tanti soldi in banca e non lo sa, quindi non li userà mai e farà la vita da povero. C'est comme une personne qui a beaucoup d'argent à la banque, mais elle n'est pas au courant. Du coup, il continue à faire une vie de pauvre. È soltanto quando scopri di essere ricco, di essere potere, di avere questi soldi, che la sua vita cambia, fa quello che vuole e non dipende più da nessuno. C'est juste quand il comprend, il vient en savoir d'être riche, d'avoir pouvoir, avoir argent, que sa vie va changer. Et il fait ce qu'il veut. E adesso è arrivato questo momento. Et maintenant, c'est arrivé ce moment-là. Quindi adesso voi revocate tutti quei permessi che avete dato a questi esseri per stare nel vostro spazio attraverso la loro manipolazione. Maintenant, vous devez enlever toutes les permissions que vous avez données à cet être pour rester dans votre espace. Al mio 3 lo fate. À mon 3, vous le faites. Vous E enlevez loro, toutes les permissions. loro, al non avere più questi permessi, non possono più stare nel vostro spazio e spariscono. Et eux, ils n'ont plus cette permission. Du coup, ils ne peuvent plus rester dans votre espace. Ils vont disparaître. Vengono distrutti. Ils vont détruire. Siete pronte? Vous êtes prête? Oui. Bene, Elettra canalizza sua figlia. Elettra, tu dois canaliser sa fille. Bene, al mio 3 li distruggete tutti. À mon 3, vous allez les détruire tous. 1, 2, 3. Très bien. Cosa vedi, Sarah? Que vois-tu, Sarah? Ça devient plus lumineux. Diventa più luminoso. Tu cosa vedi, Adeline? Et toi, Adeline, que vois-tu? Petit morceau. Des bâtis. E poi? Et après? Adeline? Et après rien, j'attends parce que là, je vois rien. E poi niente, aspetto perché adesso non vedo niente. Par contre, j'ai encore toute l'espèce d'énergie toute chaude là qui est revenue et qui est sur tout mon corps, comme si elle m'enfermait dans quelque chose. Comunque ho questa energia calda che ritorna sul mio corpo e che mi chiude come se fosse qualcosa. Ok, adesso vediamo. Però intanto dimmi se vedi ancora qualcosa dopo il 3 o no.
Oui, maintenant on va voir, mais dis-moi si tu vois encore quelque chose après le numéro 3 ou pas. No, perfetto. E il lavoro è già fatto. Le travail c'est déjà fait. Adesso di a questa energia che sta lì con te, chiedile come si chiama, chi è. Maintenant, tu dois demander à l'énergie qui c'est avec toi son nom. Demande-lui son nom. Mm? E Il una dit voce... pas. Come? Rien arrive. Non arrive a niente. Ok, Sarah, tu cosa vedi? Sarah, que vois-tu? Tu vois que chez maman, c'est plus sombre. Vedo che da mamma è più scuro. Ok, di a questa energia più scura di uscire dal corpo della mamma e di presentarsi. Tu dois dire à cette énergie plus foncée et plus sombre que tu vois dans le corps de ta maman et de sortir et de se présenter. Da quale parte del suo corpo esce? Depuis quelle partie de son corps elle va sortir? Du cœur. Voilà. Bene, quando è uscito completamente, dimmelo. Quand elle est sortie complètement du moi. Oui, c'est sorti, ça ressemble de l'encre. È uscito, somiglia dell'inchiostro. Bene, toccalo e dimmi che forma prende. Touche-le et dis-moi quelle forme va prendre. Une toute petite pieuvre. Una piccola piovra. Piccola piovra. Perché questa piovra è lì, nonostante la distruzione di tutto quel sistema dell'altra piovra? Pourquoi cette pieuvre, elle est encore là, vu qu'on a fait toute la destruction de l'autre système? Il restait comme une signature, comme une empreinte. È rimasta come una firma, un'impronta, Boh, ok. Toute petite. piccola. Bueno, per qualche ragione non hai tolto il permesso a questa piccola piovra, Adeline, ma non fa niente, lo facciamo adesso. Pour quelque raison, Adeline, tu n'as pas enlevé les permissions à cette petite pieuvre. Mais c'est pas grave, on va le faire maintenant. Bene, vuoi farlo? Tu veux le faire? Oui. Bene, al mio 3 la distruggi. À mon 3, tu vas la détruire. O, T, 3. Ça y est. Benissimo. Come ti senti adesso, Adeline? Comment tu te sens maintenant, Adeline? La chaleur est en train de partir. Il Mm. calore sta andando via. Quando non lo senti più, dimmelo. Quand tu ne le sens plus, dis-moi. Elle est encore dans les jambes. Elle est accrochée à quelque chose. È ancora nelle gambe, è collegato a qualcosa. Una cosa. A quoi? La tristesse. Alla tristezza. Ok, prendi la tristezza e dimmi qual è stata la causa esoterica di questa tristezza lì. Tu dois prendre la tristesse, mais dire quelle est la cause ésotérique de cette tristesse. Je sais pas. Non lo so. Dimmi in quale occasione si è creata. Dis-moi dans quelle occasion elle s'est formée. Quand j'ai été agressée toute petite. Quando sono stata aggredita da piccola. Ok, puoi cancellare questo momento e cancellare, distruggere questo momento? Tu veux effacer, détruire ce moment? C'est pas ce moment, c'est ces moments qui ont duré des années. Non è questo momento, sono questi momenti che sono durati degli anni. Non ho capito. Non è questo momento, sono questi momenti che sono Oh, durati diversi anni. vale, non importa, perché tu puoi prendere tutti questi momenti e riunirli in un unico grande momento. C'est pas grave parce que tu peux recueillir tous ces petits moments et les réunir dans un grand moment. Bene, fai un bel momentone davanti a te. Tu dois faire un gros moment en face à toi. Bene, adesso prendi la tristezza e la metti tutta lì dentro. Maintenant, tu dois prendre la tristesse et tu la dois mettre à l'intérieur de ce gros moment. Bene, e adesso prendi questo grande momento e lo butti per un portale finché non scompare per sempre. Et maintenant, tu dois prendre ce gros moment, tu dois le jeter par un portail jusqu'à quand il va disparaître complètement. E richiudi il portale.
e tu refermes le portail. Bene, Ça y est, j'ai fermé la porte. Ho chiuso la porta, sì. bene. E adesso che vedi e che senti? Maintenant, que vois-tu et que ressens-tu? Il reste encore de la colère. Resta della rabbia. Bene, la stessa cosa la fai con la rabbia. Et la même chose, tu dois la faire avec la colère. Prendi questa energia e buttala via. Prends cette énergie et jette-la ailleurs. Chiudi il portale. Ferme le portail. Bene, quando non senti più rabbia, dimmelo. Quand tu ne ressens plus la colère, dis-moi. C'est bon. Bene, come ti senti adesso? Et comment tu te sens maintenant? Il reste encore de la peur dans le cœur. Resta ancora della paura nel cuore. Bene, prendila e buttala. Prends-la et jette-la. 2, 3. Chiudi il portale. Ferme le portail. Quando non la senti più, dimmelo. Quand tu ne le ressens plus, dis-moi. Bene, come stai adesso, Adeline? Ça va. Comment ça va maintenant? Ça va. Sarah, come vedi adesso tua madre? Sarah, comment vois-tu maintenant ta mère? Je la vois d'une volumineuse et j'ai vu qu'elle a jeté tous les résidus de ce qu'elle ressentait. La vedo più luminosa e vedo che ha gettato tutti i residui di ciò che restava. Bene, e adesso, Adeline, osserva il tuo futuro con queste nuove condizioni esoteriche e dimmi come ti vedi. Maintenant, Adeline, tu dois observer ton futur avec cette nouvelle condition ésotérique. Tu dois me dire comment tu le vois. Ti vedi con più vita sociale? Tu te vois avec plus de vie sociale? Je vois rien. Non vedo niente. Vabbè, fa niente. E tu, Sarah, come la vedi? Et toi, Sarah, comment la vois-tu? Je la vois avec beaucoup de possibilités, mais beaucoup de pensées. Et, et à certains moments, son schéma devient plus sombre à cause de certaines pensées qui sont créées dans sa La vedo, tête. la vedo con molte più possibilità, ma ci sono dei pensieri che ad un certo punto la fanno diventare più cupa a causa di questi pensieri. Ok, déconnecte Sarah. Déconnecte, perdone, l'écran. Déconnecte l'écran. Ok, niente, è fatta. Adesso, Adeline, senti che il corpo si sta risvegliando. Maintenant, Adeline, tu ressens que ton corps est en train de se réveiller. E mentre si risveglia, tu ti riempi di felicità. Et pendant que ton corps se réveille, tu vas te remplir de joie. Perché tu, Gallo, dis-moi, est-ce qu'on peut juste vérifier s'il n'y a pas des implants? Parce que mon cerveau, c'est vrai que je viens de rebondir sur ce qu'Elettra vient de dire, et mon cerveau, il réfléchit 24 heures sur 24, il se pose jamais. Est-ce qu'on peut juste vérifier avec Elettra s'il n'y a pas des implants? Parce que moi, je visualise un petit peu, mais je ne suis pas télépathe. Possiamo verificare se ci sono degli impianti perché il mio cervello è sempre, pensa sempre, non si ferma un momento. Ci ho pensato adesso che parlate Elettra e io non sono telepate, visualizzo un po', ma non sono telepate. Possiamo verificare con Elettra se ci sono impianti? certo, lo possiamo verificare, lo faremo, così stai più tranquilla, però non è indispensabile. Oui, on peut le vérifier, on va le faire comme ça tu es plus tranquille, mais c'est pas indispensable. Perché al distruggere la causa esoterica, vuole distruggere tutto alla fine. Parce que quand tu détruis la cause ésotérique, tu vas détruire tous à la fin. Il fatto che tu pensi di dover andare a vedere lì se c'è qualcosa, o dall'altra parte se c'è qualche cosa, fa soltanto parte di una tua insicurezza e, e mi fa capire che devi comprendere che, aspetta, perché devi tradurre, te la faccio più semplice. Quando succedono queste cose bisogna far capire bene al cliente cosa succede. Quand se passe ce genre de choses, il faut bien faire comprendre au client qu'est-ce qui se passe. Te lo dico di un'altra maniera. Je vais te l'expliquer dans une autre manière. Vedere se c'è qualcosa in qualche parte del corpo non serve a niente. Voir s'il y a quelque chose dans quelle partie du corps, ça ne sert à rien.
Certo, noi andiamo a vedere quello che c'è perché dobbiamo capire qual è un attimo la situazione e andare a lavorare. Nous, on va voir ce qu'il y a parce qu'il faut qu'on comprenne la situation pour y aller travailler. Vale, però, una volta aver fatto il lavoro, non importa andare a vedere ogni singola potenziale cosa che potrebbe esserci. Mais une fois qu'on a fait le travail, c'est pas nécessaire d'aller voir chaque petite partie pour voir ce qui potentiellement il peut y avoir. Perché se tu mi fai questa richiesta, significa che ancora non hai capito che quando hai compreso il meccanismo delle interferenze e lo hai eliminato e l'hai eliminata, tutto sparisce nello stesso istante e in tutta la linea temporale. Parce que si tu me poses cette question, ça veut dire que tu n'as pas trop bien compris que quand tu arrives à trouver l'interférence et que vas la détruire, tout ça se passe dans toute la ligne temporaire. Infatti la tua insicurezza a farti creare queste domande e la domanda in sé già è creatrice di predisposizione all'interferenza. Le fait que tu n'es pas sûr de toi et sûr de ça, c'est la chose qui te fait créer l'interférence. È un po' come quella persona che va sempre dal medico a farsi le analisi per scoprire se magari ha qualche, che ne so, cellula tumorale. C'est comme une personne qui va être toujours chez le médecin pour faire des examens pour découvrir s'il y a quelques cellules avec de tumeurs. E quando il medico gli dice che non ha niente, se ne va tranquillo. Quand le médecin il lui dit qu'il n'y a rien, lui, il part tranquille. Però poi, a causa della sua programmazione, a causa della sua struttura mentale, risorgono i dubbi e dopo un po', dopo qualche tempo, va a rifarsi di nuovo le analisi. Mais après, à cause de sa programmation et sa structure mentale, les doutes, ça va revenir et il va chez le médecin de nouveau à faire les examens. E così continua per tanto tempo. Et comme ça continue pour beaucoup de temps. E sai come finisce? Et tu veux savoir comment ça va terminer? Che si ammala di cancro. Qu'il va tomber malade avec un cancer. Perché si convince così tanto che gli può spuntare un cancro che alla fine lo creerà. Parce qu'il est tellement convaincu qu'il peut lui venir un cancer qu'à la fin, il va le créer. Ok, funziona così nella parte, nei mondi sottili. C'est comme ça que ça fonctionne dans l'environnement subtil. Il meccanismo è questo. Le mécanisme, c'est ça. Quindi io adesso faccio vedere ad Elettra cosa c'è ancora nel tuo corpo e voilà, però sappi che è una cosa inutile. Maintenant, je vais demander les trois de vérifier qu'est-ce qu'il y a dans ton corps et on va voir. Mais tu dois savoir que c'est quelque chose de pas utile, pas vraiment utile. Indipendentemente se vede o non vede qualcosa. Indépendamment si elle voit ou elle voit pas quelque chose. Cosa vedi? Elettra controlla tutto il suo corpo. Elettra, tu dois contrôler tout son corps et dis-moi que vois-tu. Je ne vois rien qui ne lui appartient pas, rien que vient d'ailleurs, uniquement les pensées, son activité mentale, son activité énergétique. Non vedo niente che non le appartiene a livello fisico, niente che sia fuori dal suo corpo o che non appartenga al suo corpo, solamente la sua attività mentale. Bene, io pensavo che Elettra vedesse qualcosa invece, sai? Moi, je pensais qu'Elettra, elle allait voir quelque chose, tu sais, Perché pensavo che l'avessi già ricreato. parce que je pensais que tu l'avais déjà créé. Non. Non, non. Invece sei ancora in quel processo in cui non c'è nessuna cellula tumorale nel tuo corpo, però qualche giorno il dottore gli dà la bellissima notizia che sì. Mais tu es encore dans le processus dans lequel il n'y a pas encore de cellules cancéreuses dans ton corps, mais le jour que le médecin va lui donner la bonne nouvelle qu'il y a, ça sera heureux. A meno che tu non hai capito cosa io voglio dirti e senti che non hai più bisogno di fare verifiche perché la sessione ormai l'hai conclusa con successo. Sauf que si toi, tu as bien compris ce que je te veux dire et que tu n'as plus besoin de faire des vérifications parce que la session s'est très bien conclue. Ok, Adeline?
Ok. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de remonter la ligne temporelle, trouver où est l'origine de l'interférence, le traumatisme de ma conscience alors. Questo significa che non dobbiamo risalire la linea temporale per verificare dov'è il trauma alla mia coscienza. Se fosse semplice curiosità, sì, perché non è tanto l'atto in sé, ma è tanto come si fa. Però se lo fai con l'intenzione di scoprire se c'è ancora qualcosa, con quest'ansia, con questa paura, e allora la cosa cambia. Si c'est juste pour être curieux, alors oui, on peut y Non, aller. Mais si tu as encore peur, tu es angoissé qu'il y a quelque chose, ben alors la chose, ça change. la chose, ça change. Si tu as peur Oui. que dans ta ligne temporaire, il y a encore quelque chose, ben la question, ça change. Non, j'ai réfléchi en fait. Stavo pensando, in effetti. Infatti non devi pensare, Tu ne dois pas penser. perché la parte razionale, che ha un livello di coscienza diverso dalla tua parte subliminale, involontariamente programma la tua parte subliminale per creare quello che invece non dovrebbe creare. La partie rationnelle qui a un niveau de conscience différent par rapport à la partie irrationnelle, subliminale, il va créer ce qui la partie subliminale ne doit pas comprendre. Quindi non pensare più alla sessione e goditi la vita. Tu ne dois plus penser à la session et tu dois prendre plaisir de ta vie. Bene. D'accord. Buona metabolizzazione. Bonne métabolisation. Bene. Merci. Aprite gli occhi. Ouvrez les yeux. Niente, ognuno i suoi processi, la sessione è un acceleratore dei processi e ognuno con i suoi tempi. Chacun a ses processus. La session, c'est un accélérateur des processus, mais chacun avec ses temps. D'accord. Poi, Adeline, facci sapere se vuoi in futuro come va tua figlia. Et après, dans le futur, si tu veux, tu nous diras comment ça ira et comment ça ira avec ta fille. D'accord. Bene, Adeline, vuoi che si pubblichi questa sessione? Tu veux publier la session? On peut avec le visage flouté, bien sûr. E possiamo con il viso coperto. Certo, sì. Ok, chiudo la registrazione, rimani online. Au revoir. Je ferme l'enregistrement, reste online. Au revoir. Au revoir.